Nagre-record? Ay, red? Meron. Okay. Yo, ingat ha. Alright. Hi, safe. Yeah, boy. Unang baba. And my first time dito sa Balok with Papa Ok sa harap ko. At sa likod ko si Hill. Woo! Sigaw mo pag may technical pre ha. Stick to. Pero sakto lang. Napakaganda na lupa dito. Medyo mahamog dito. Kasi yung trail na kahit umuulan, safe na safe. Kasi hindi madulas ang lupa. Okay, safe section. Ikaw, panik. Panik. Pakyat, itaw! Ikaw. Section ulit. Pakyat ulit, itaw! Hop, saka. Ramp na, ramp na. Enjoy. Option lang, option lang. Ito na yung unang drop. Kaliwa tayo. Hello, option kami. Parang sako drop. Hata. Oh, ball. Step. Woo! Step up. Aja. Step again. Sarap. Itaw. Dinding-dinding na kayo. Sa kaliwa, kaliwa. Okay, option. Isa, drop. May drop. Ay, ito yung sa taas. Una yung mababaw. Pangalawa yung mataas. Okay. Tapos, jump ulit. Woo! Bitaw! Step up! Grabe yun! Tulin doon! Drop pa to? Drop. Drop. Mini drop. May drop. Ito pwedeng try mamaya. Pwede na yan. Ang pangalawa yung mataas. Okay. So malaman natin kung ilang minutes yung baba dito guys. Sumakit kami ng, hindi ako sure, 30 minutes ata. Backtrack yun. Approaching Rocky. Skip Rocky. Ito na yan. Opa. Opa. Pwede na. Naka-lowered. Step section. Dude! Yeah, boy! Woo! Chirap! Chirap, chirap! Woo!
Kanan? Kanan ba? Ayun, hindi natin alam. Eh, pasok.